Maya po oras Central Luzon. Ini ing PTV. Balitang Kapampangan. Kepagutos ning Commission on Audit ing pamagdapat. Keng fraud audit keng bilyong pesos. Aulaga ring flood control projects na ning DPWH keng Bulacan. Nga na ning COA keng 548 billion pesos sa flood control initiatives at inyang Peka Maragul ay kuwang pondo ing keng Central Luzon. Peka Maragul yang may ponduan keng Rehiyon ngara ing keng Bulacan. Mabot siya kanu keng 44 billion pesos. Aga na kaya kasi keng pamag-inspeksyon ng PBBM keng Barangay Bulusan keng Bulacan pegsistine ning presidente ing kontraktor na ning palyadong river protection structure keng lugar. Kumpiyansa yo ing Department of Social Welfare and Development epektibo ya ing walang gutom program na ning Administrasyong Marcos. Katakiki iti keng pamagbaba na ning pangarano anyang Hunyo, ibat keng 20%, binabaya keng 16.1% ing hunger incidents. Basiya keng survey na ning Social Weather Station. Makatakikiya iti keng kapag nasa ng Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. aala ng makaranas involuntary hunger. Baya mapupus ing kayang termino keng 2028. Sinuspendine ning Department of Transportation ing biyahe dareng pampasaherong bus Solid North. Kaybat na kanong niyabe ning metong dang bus keng aksidente keng Nueva Ecija. Anong no ka rin? Adwalang pasaheros reng mete. Agpang keng DOTR, magluwat siya ing suspensyon ng gakeng 30 aldo. Minuna na ng mipaulat milakoya control ing manibela na ning bus. Anya misapong niya iti keng metong pangsaken at keng metong akantin. Samantala, may suspendila mo naman reng 60 bus driver kabang investigan depa ing insidente. Oren, reng balita, kenga mansisman. Ngening kayo rasan, para keng aliwa pang updates, i-follow you kepo keng kekaning social media platforms. Yapoy kekon talasuyo, Arlo Motas, para keng pambansang team na ning Bayang Pilipinas. Dakal pong salamat, may pa oras, Labuan, Kapampangan.